बाटो यो हिँडेको अब सजाएर सपनाको एउटा संसार अनगिन्ती यादहरूलाई साथै राखेर हाँसोले खुसीले घर सजाएर Okay, Machi ready ba? Machi. Hi. ये Machi तो ready है. ओए खोई तो नहीं मांझी को जूता. ला सही है नमस्ते Machi पूजा कोठा में ले पहला. पहले पूजा उठा ना. हम जूता और मर्जी करते ना. पढ़ने. Machi, how are you feeling? Good? Yeah, good. Yeah. You are honesty? Yeah. I'm hungry. You're hungry? Oh, hungry. Daddy hungry. We're gonna eat after going, okay? Yeah. Or maybe you wanna eat banana or later on, maybe. Later. After Tika, we eat and then we go, right? Okay. Alright. फिरे रंगे तो स्वागम सस्तन वीर वसमय देवतम जलायो भद्रम कर्णे देशनाम देवा फिरे रंगे तो स्वागम सस्तन पूरा फुल सागिन त्यो छोडाको ओम भद्रम कर्णे वीर वसमय देवतम जलायो आओ मेरो नजिक हाम्रो धडकन साटी हेरौं तिमी सुन म सुनाउँछु मनभरिका मेरा मायाका धुनाहरू साथको अर्थ थाहा पाएँ भन्नु मेरो यति नै हो तिमीलाई अब मन मेरो आतेको बेलामा हाँसो तिम्रै सहारा बनोस् गर्मीले सताउँदा तिम्रै केशको शीतल छहारी मिलोस् दिनलाई घाम रातलाई जुन झै मलाई तिम्रो भर हो अङ्गालो तिम्रै होस् मेरो थाकेर पुग्ने घर हो अङ्गालो तिम्रै होस् मेरो थाकेर पुग्ने घर मेरो नजिक
बरेलाई खुलाइदिनु न बरेलाई खुलाइदिनु दुईजनले ल बिहा पनि भइसक्यो होइन सकिन आँटिसक्यो अब लास्ट फोटो सेसन बिहा रमाइलो भयो थके पनि होइन यस्तो ठुलो जाने सोचेको थिएन सकिन आँट्यो अब ब्लगमा को तिमी मान्छेले नै ओभर हिट किस दियो भने निधारमा ड्याम बसाउँछ उहाँ त दिएको थियो क्या हो उहाँ त अब ओपनमै एन्जल द डन द क्यामेराग्राफर अफ द इयर तिम्रै होस् मेरो थाकेर पुग्ने घर मेरो नजिक हाम्रो धड्कन साटी हेरौँ तिमी सुन म सुनाउँछु मनभरिका मेरा मायाका Finally finish our wedding. So Taya, look at her hair. She got so many stuff here. I just undressed her a little bit to help her. She got lots of stuff and here, lots of clips, I don't know, whatever. All the ornaments, all the jewelry. These are pretty heavy and they are not light. These are pretty heavy and they were all down her neck, on head. Woo! It took 13 hours. 13 hours? Yeah. So we wake up at 5 and then now it's 6 o'clock, so it was 13 hours day. Big day for us. Yeah. Finally now we can chill. Hopefully no more. It's gonna be last one, miss. Don't worry. Okay. Let's, Alright, then we're gonna clean up ourselves. Yeah. And then we're gonna rest so much. Okay.